lot that I want to share with you in only a little bit of time. Sebenarnya banyak yang mau saya bagi, tapi karena waktunya terbatas. So we just returned from Sibolga. Kita baru kembali dari Sibolga. And the devastation there is heartbreaking. Dan kerusakan di sana benar-benar membuat hati kita hancur. And the people there, they have nothing. Yeah, the people there, they have nothing left. Jadi tidak ada orang di sana, tidak ada satupun yang tertinggal. So it's interesting when I travel. Jadi sangat menarik waktu saya travel, waktu saya berpergian And preach the word of God. Dan menyebarkan kabar baik, firman Tuhan. You encounter many different kinds of people. Kita menghadapi begitu banyak tipe manusia, Many different cultures. dan begitu banyak budaya, Many different socioeconomic classes. dan kehidupan sosial kita. What was interesting is when we were in Sibolga, Tapi yang menarik adalah waktu kita di Sibolga, on Saturday we were doing a seminar. hari Sabtu kita mengadakan seminar, And one of the people asked Paniamaya a question. dan satu orang memberikan pertanyaan kepada Pastor Nehemia. He said, Bapa! And he was citing the story about the rich young ruler. Dan orang ini menanyakan Pak Nehemia mengenai orang yang kaya. And he Di said, dalam firman Tuhan mengenai anak muda yang kaya. Bapa, bisa orang kaya keselamatan? Apakah bisa orang kaya selamat? Yeah. What do you think? Yes or no? Yes. 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 Why? Kenapa? Karena John 3:16 says God so loved the world Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan Tuhan sangat besar kasih Tuhan akan dunia ini that he gave his only begotten son, sehingga dia berikan anak yang tunggal, that whoever dan setiap yang percaya believes in him shall not perish. tidak akan binasa. But are you a whoever? Jadi apakah kita semua sekalian, semuanya Yes? yang termasuk? Yes? Ada percaya? Then you can be saved. Berarti kita selamat. Right? The Bible says all who call upon the name of the Lord will be saved. Dan firman Tuhan mengatakan siapa yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. And God is faithful. Dan Allah kita Allah yang setia. He will not do something other than what his word says. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perkataannya. So if you call on him, Jadi kalau kita mau manggil you namanya, will be saved. kita akan selamat. Amen. Tetapi kita ada responsibility. Tetapi tidak ada rasa tanggung jawab. So in the early church, Pada waktu jemaat mula-mula, gereja mula-mula, they did two things. ada dua hal. They would declare the gospel. Mereka menyatakan firman Tuhan, Siapa keselamatan, siapa Yesus. And when people believed, Waktu orang-orang percaya, they gathered them into community. dan mereka membuat satu komunitas Just like this. seperti ini. And then they would teach them how to live. Dan mereka mengajarkan bagaimana untuk hidup. Right? Yes. So our responsibility once we terima Yesus, once we Jadi receive tanggung jawab Jesus, kita saat waktu kita terima Yesus, now we have to learn how to live dan bagaimana setelah itu kita belajar mengenai bagaimana untuk hidup according to God's will. sesuai dengan kehendak Tuhan. And most of us will encounter many different kinds of people throughout our life. Dan banyak dari kita yang begitu banyak kehidupan bermacam-macam yang masuk dalam hidup kita. So I want to look at a couple pieces of scripture that I think give us a beginning of to how we should live our Christianity. Mari kita lihat di ayat firman Tuhan bagaimana kita harus hidup secara kekristenan. So I want to go to Matthew chapter 5, Matius 5 and we're going to read verses 1 through 12. ayat 1 sampai 12. Matius 5 ayat 1 sampai 12. So here's another question that I want to ask Ada pertanyaan yang saya akan tanyakan before we read this. sebelum kita baca ini. Do you think that Christianity is our best life now? Apakah menurut saudara kekristenan kita adalah yang terbaik saat ini? Atau our best life later? Atau kehidupan kita setelah itu? Both. Both. I like the answer both. But most of us never think about our life later. Kebanyakan dari kita tidak memikirkan kehidupan selanjutnya. We never think about the kingdom of God that's coming. Kita tidak pernah berpikir bahwa kerajaan Allah akan datang. Karena Yesus kembali, saudara.
Jesus is coming back. Yes. Tuhan Yesus akan kembali. When he does, he's going to establish his kingdom. Dan waktu dia datang, dia akan memulihkan kerajaannya. And whether or not we're part of that kingdom Baik walaupun tidak atau iya kita menjadi bagian dari kerajaan itu, depends on two things. It's dependent on two things. tergantung dua hal. Ada percaya, Pertama adalah apakah kita percaya and how do I live my life? dan bagaimana kita harus hidup. Karena I can have faith, Karena kita bisa mempunyai iman, but the word of God says faith without works is dead. tapi firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Amen? So we're not saved by the works. Jadi kita tidak diselamatkan karena pekerjaan kita. The only thing we're saved by is the work of the cross. Satu hal yang kita diselamatkan karena pekerjaan di kayu salib. Tetapi because we are saved, Tetapi karena kita sudah diselamatkan, because we love Jesus, karena kita mengasihi Tuhan Yesus, our response bagaimana kita menanggapi, must be to live our life according to Jesus' will. kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. See, saudara, there's two types of Christians that I've encountered. Jadi ada dua tipe kekristenan. Or let me say it this way. Saya kenal banyak orang Kristen, tetapi saya kenal sedikit murid-murid. Amen? Because most Christians are admirers of Jesus. Jadi banyak orang Kristen yang mengagumi Tuhan Yesus. They like Jesus. Mereka suka akan Tuhan Yesus. They like his teachings. Mereka suka akan pengajarannya. They would like to follow them. Dan mereka juga suka untuk mengikutinya. But we stand on the outside Tetapi melihat seperti dari luar. and we watch. Dan kita hanya memandang. Jesus is nice. Yeah. Do you love Jesus? Tetapi apakah pertanyaannya kita mengasihi Tuhan Yesus? Because Jesus said, if you love him, if you love me, you will keep my commandments. Karena kalau Tuhan Yesus bilang kalau engkau mengasihi aku, engkau akan ikut perintahku, ketetapan-ketetapanku. So in order to be a true disciple, Jadi untuk menjadi murid yang setia, yang sungguh-sungguh, we must live the way Jesus lived kita harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup, ajaran Tuhan, and do the things Jesus did dan lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, and treat people the way Jesus treated people. dan melayani orang lain seperti Tuhan Yesus melayani yang lain. Love people with the agape love of God, Mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. regardless of whether they're rich, poor, or in between. Apapun perbedaan kaya atau miskin. Karena Yesus datang untuk semua orang. Amen. Amen? Hallelujah. Okay, so let's go to Matthew chapter 5. And we'll begin at verse 1. Pastor Harry, you can go ahead and read verses 1 through, let's see, how far do I want to go here? You know, you talked about spiritual warfare. Yeah. I know there's spiritual warfare going on because as soon as I walked in the building, my phone doesn't work. Yeah. Seriously? I can't even get to the Bible in it. So, Go ahead. go ahead. Oke, yuk kita baca ya Matius 5 ayat 1. Read verses 1 through 12. 1 to 12. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amen. So how many of you want to be blessed? Jadi berapa di antara kita yang mau terima berkat Tuhan? Me too. Kita.
The word blessed here doesn't mean terima material possessions. Berkat bukan berarti kita terima benda material ya, material. There are some places in Scripture where blessed means to receive favor from God. Jadi ada di firman Tuhan, berkat itu kita terima karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Tetapi ini, the word means happy, senang, dan fortunate. Happy and fortunate. Hati dan beruntung, bahagia. Now, here's the thing about this scripture. It gives you two conditions. Ada satu hal mengenai ayat ini adalah dua kondisi. In each one of them, each one of the verses, you'll see two conditions. You'll see present day, Kondisi saat ini, but the kingdom of God that's coming. tetapi kerajaan Allah yang akan datang. And so that kingdom is immovable. Jadi ya kerajaan Tuhan itu bisa bergerak, It's unshakable. tidak bisa digerakkan, tidak bisa digoncangkan. There's no more sorrow, Tidak ada lagi penderitaan, no more suffering, tidak ada kesusahan, no more pain, tidak ada kesakitan, because all of that has passed away. karena semua itu akan berlalu. Tetapi in this life, Tetapi dalam kehidupan kita saat we ini, will have problems. kita akan ada masalah. But Jesus said, don't be afraid, Tapi Yesus bilang jangan takut, because I've overcome the world. karena aku sudah mengalahkan dunia. Amen? Tetapi we have to learn how to overcome. Tapi kita harus belajar bagaimana kita bisa mengalahkan itu semua. But the kingdom of God is upside down to the world. Jadi Kerajaan Tuhan tuh kerajaan Tuhan bisa berbeda. berbeda ya. Yeah. Not berbeda, upside down. Not different, upside down, opposite. Oh, the opposite ya. Jadi opposite ya. Opposite. Opposite, opposite, I understand. Yeah, I'm sorry. Yeah. Pastor Harry's awesome, isn't he? It's really difficult to translate. It is. Because sometimes there's a word in English and there is no Indonesian word for it. Yeah, Yeah, no problem. So it's really difficult. Thank you, Bob. no problem. Okay. So what this actually says is blessed. Jadi apa yang dikatakan kalimat berkat, Happy and fortunate kebahagiaan dan keberuntungan are the poor in spirit. The poor are the poor in spirit. atau miskin di dalam kehidupan kerohanian. It doesn't say happy are the poor. Tapi tidak bilang dalam kemiskinan dalam kebahagiaan. Although in Indonesia the poor seem to be very happy. The poor. The poor orang miskin. Orang miskin. Orang Ya. miskin senang di Orang Indonesia. di sini dia lihat orang miskin ternyata bahagia di sini. Orang Ya. miskin di Amerika merah. Orang miskin, ya. Jadi miskin dalam rohani. So poor in spirit means humility. Berarti hubungan mengenai kita manusia, kemanusiaan. Happy and fortunate are those who have humility, Belas kasih. Ya, hati yang ada belas kasihan. for theirs is the kingdom of heaven. Dan itulah kerajaan Allah, kerajaan surga. I want verse 2. Blessed are those who mourn. Verse 2, Ayat 2. ayat 2. Makanya sebelum mulai berbicara dan mengajar mereka. No, No, ada. is that the Verse same 2. Matthew, again? Matthew 5 verse 2. I'm sorry, Matthew 5 verse 4. 4, right? Ya. Yes. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Senang dan fortunate are those who mourn, those who grieve. Wow. Jadi orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kenapa saudara? Kenapa? Our reward is not on earth. Jadi rewardnya kita what's the reward? Upah. Upahnya. Jadi upahnya kita bukan di sini. Everything we accumulate Ya, jadi semuanya itu ada upah, ada hitungan. in the end Pada akhirnya is all sampah. itu semuanya adalah sampah. Semua sampah. Semuanya sampah. Some of us have very expensive sampah. That's true. Some of us have very murah sampah. Right? But it's all sampah. Jadi itu semua tidak berguna, semuanya sampah. Saudara, I have good news and bad news for you. Saya ada berita baik dan berita tidak baik. Apa mau lagi? Apa mau dulu? Mau yang mana dulu, yang tidak baik atau yang baik? Good or bad? Yang tidak baik. Tidak baik. Go with the bad news first. Yes. The bad news is none of you will make it out of this life alive. That's true. That's true. You're all gonna die. Yes. Tidak ada satupun kita yang bisa
melihatkan kematian. Kematian. Ya, There's nothing pasti kita semua mati. nothing you can do to stop it That's true. Tidak ada yang bisa memberhentikan. unless the rapture comes first. Dan dia tunggu sampai rapture datang, pengangkatan. Tetapi you don't have to perish. Tapi kita tidak harus binasa. So we're gonna die, but you don't have to die. Kita mati tetapi sebenarnya kita tidak mati. Ya, You're gonna die, but you can live. Amen. Amen. kita akan mati tapi kita hidup. Karena the mission of Jesus on earth Karena misi Tuhan Yesus di dunia ini was not your best life now. Yes. Amen. bukan hidup kita yang terbaik saat ini. The mission of Jesus Christ is hidup kekal, Jadi misi dari Tuhan Yesus supaya kita dapat hidup yang kekal. everlasting life, Kekal keselamatan selama-lamanya, dan hidup kekal di kerajaan Tuhan. Amen. Everlasting life in the everlasting kingdom of God. And whether we're there or we die, whether we live or perish, I could be like the Apostle Paul. I'll preach till you start to fall out of windows. Dia gak keberatan kalau mau ngomong sampai 3-4 jam. Yeah. Now I forgot what I was going to say. So, anyway, here's the thing, saudara. Satu hal, If we obey Jesus, kalau kita taat kepada Tuhan Yesus, we will have everlasting life. kita akan terima hidup yang kekal. Right? But what Jesus did is the blessings we have now Apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita, berkat kita saat ini, are for the purpose of the kingdom of God. atau tujuan dari kerajaan Allah. So one more scripture, Matthew 6 verse 33. Matius 6 pasal 33. I want you to see this. Because many of us see it and we misinterpret it. Right? Tetapi carailah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seek first, say first, Cari, pertama adalah cari kerajaan Tuhan kerajaan Tuhan. dan kebenaran. Apa kebenaran, saudara? Kebenaran means what is right with God. Kebenaran adalah bagaimana melakukan sesuatu yang baik dengan Tuhan. So if you seek first God's kingdom Jadi kalau kita cari pertama kerajaan Allah, pertama and kita what's cari kerajaan right Allah with God, dan benar dengan Tuhan, it says all the things will be added to you. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. amen. Tetapi apa ditambahkan? What is this? Apa yang ditambahkan? No, it's not just material wealth for the sake of material wealth. Bukan hanya mengenai benda, harta. It's material blessing for the sake of the kingdom of God. Jadi berkat yang melimpah untuk kerajaan Allah. God wants you to be like a river. Jadi Tuhan mau kita seperti sungai. Something falls in the river, Jadi ada yang jatuh di dalam sungai.